जों फेरांनि बुदुकबाय कुसुमजागै थिका खरकनि बोसानि बुमा पादिमुं बिलुनिया थानाबाय खबजाग सातमुरा एस कलनि आमसायाव पादिमुं सेबानका सुब्रत देनि लगेशं प्रियंका दास जों फेरांनि बुदुक कुसुमजागै थिका उमरगोदो बिसि 24 कक्टमो सेबानका बोसाय सुब्रत दे मालखौ मथरनाय लाइथांनाय हराव सुब्रत मालखौ मथरै नग फिरगै फाइकेनुका बिनि लगेशं मटर लाइननि बुदुकबाय कुसुमजागै थिका कक्टमो सेबानका नगो बोसा खरकनि तंगो फियाबा बरक खरकनि द मगल नुया हाइनिबाय पातिमुं मुंसाफानो नुलिया यागल नगो किफिले सुब्रत फाइनुखा बिहिकनो जों फेरांबाय कुसुमजाग क्लाइजाके लोगो लोगोनो कक्टमो हरका हरबोथानाय तांबेदनि ब्रिजनेरंनो कक्टमा सकबायकेनो हरबोथानाय तांबेदनि ब्रिजनेरक दफ्रा काफ्रा फाइ बिलुनिया साखाम नगत लांका फियाबा थिका हिनै साविरिका কি কি হয়েছে বলছেন কারেন্ট শর্ট খাইছে কতক্ষণ তুমি কই আছিলা? আমি কাজে গেছিলে। বাড়ি থেকে কে থাকে? কেউ নাই বাড়ি কোন জায়গায়? বাচ্চাটা কই আছিল? বাচ্চাটা ঘরে বাড়ি কোন জায়গায়? সাতপুরা হ্যাঁ সাতপুরা সাতমুরা সাতমুরা কোন জায়গায়? অ্যাকচুয়ালি এসসি কোন জায়গায়? তো তুমি কতক্ষণে বাড়িতে এই অবস্থা দেখছো? একটু আগে বাড়িতে কি দেখছো? কোন জায়গায়? তার লাইনটা লাগাইছিল এখানে একটা তার হাতে একটা তার লাগাইছে মানে কি তাকে খোলা ছিল? খোলা ছিল হুক লাইন নাকি না? না মানে এখান থেকে লাইনটা লাগায় মানে একটা মনে লুজ মাছগুলো মনে করছিল একটা তার লাগাই একটা তার হাতে তোমার নাম কি? সুব্রত দে দাস। তার না দে দে সুব্রত দে। ওর নাম হলো প্রিয়ঙ্কা দাস দে প্রিয়ঙ্কা দাস দে। ছেলে বয়স কত? আরেকটা 14 বাড়িতে আর কেউ আছে না? না